Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Miss. Good afternoon, class. How are you today? Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Good. Miss. How I'm about fine. Miss You? Arina? I'm fine too. Hopefully, we are in good condition so we can do our activity today. Okay. As usual, before we start our lesson, let's pray together, yeah. Can anyone help me to lead, to pray? Anna, can you please lead us to pray? Yes, Miss. Lead us to pray, yeah. Okay. You lead the class, Anna. You lead the class. Yes, okay. I'm sorry, Miss. My signal is up and Okay. down. Okay. Okay. Before we start the lesson, let's pray together. Say begin. Finish. Yes, thank you, Anna. You're welcome. Before we study, I will check your attendance first. Is there anyone who cannot join with our class? Agus, Miss. Agus. Mana ya? Agus kemana ya? Maybe he is late, Miss Arina. Agus is late. Yeah, Okay. Agus is always Tanya ya. late, ma'am. So he's always late come also. Oke, tapi semuanya sudah ada ya selain Agus ya. Yes. Oke, Yes, are you ready to study today? Yes. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay, I have some question for you. For the last meeting, what did we learn? Anyone can tell me? Apa ya yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Label. We learn about label. Label, Miss. Label means On the label, there are the generic structure, alright, and of course the language features. Ada ciri kebahasaannya juga. Ada yang masih ingat dengan unsur kebahasaan yang ada pada teks label? Imperative sentence ya, Miss Arina. Of course, imperative sentence. So the first keyword is imperative sentence. So the next question is, Dian, what did you drink this morning? I drink a glass of milk. Okay, what ingredients? How to make it? Apa saja sih bahan yang dibutuhkan dan juga langkah-langkahnya? May I speak Indonesia, Miss? Of course, boleh. Bahannya ada gelas, ada air panas, terus ada sendok, terus bahannya ada susu saset, Miss. Untuk langkah-langkahnya? Angkanya dibuka susunya, dibuka sasetnya, dimasukkan ke dalam gelas, dituang air panas, Miss, dikocek-kocek, udah. Dian jorok. Thank you, Dian. Desra, what did you drink this morning? Teh, Miss. What are the ingredients to make it? Teh and then a glass of water. I think that's all. Tea, Dian, not teh. Tea in English, Dian. Tea. Desra Ahmad. And for the steps, bagaimana ya cara how to make it? Cara membuatnya, Miss, tehnya diseduh dengan air, dikocek, sudah diminum. Okay, we have 3 keywords here, right? And the first one is imperative sentence, the second is ingredients, and also the third is steps. It's related about what we are going to learn today. Okay, ada yang tahu nggak nih apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Miss. Cara membuat teh? Membuat susu, Miss.
Oke. Nama teksnya apa ya untuk menyebutkan itu? Ada langkah dan juga ada Prosedur, Miss. bahan-bahannya. Prosedur. Procedure. Good, Ahmad. Yes, It's I'm a right. procedure text, right? So, yeah, we're gonna discuss it today. So, I have some presentation here. Wait a minute, please. Sure, Miss. Take your time. Diki, are you sleepy, Diki? Where your face? Okay, I can see it, Miss. Tunggu ya, belum terlihat semua sepertinya. Can you see it clearly? Yes. So Terlihat jelas. Yes, Miss. Okay, we gonna discuss about procedure text. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan, menganalisis struktur kalimat, melengkapi teks rumpam dengan media word square, dan juga menunjukkan hasil analisis struktur kalimat pada teks prosedur secara lisan. So, what kind of picture is it? Anyone can tell me? What picture is it? Orange juice. Orange juice. Of course, it's an orange juice. So, for the ingredients, apa aja sih bahan untuk membuat orange juice? Orange, water, Water, and then We may add Sugar. some ice. sugar. No, without sugar, Miss. Sugar is bad. Only Milk, orange. milk. Orange, Miss. We may add a cube ice. I want milk. Okay. You can add ice Yeah. for the orange juice. And for the steps, gimana sih langkahnya kalau mau buat orange juice? Prepare the Dikupas ingredient dulu. first. Dikupas Belajarnya dulu, dulu, iya, Miss. dikupas dulu. Habis itu, Nggak, Miss, langsung diperes aja, Langsung? Miss. Kan banyak, Miss. Tinggal Diperes? potong dua, terus diperes, Miss. oh, Dibelah dua dulu. Kalau dikupas lama, Miss, jadinya. kenapa Ahmad? Kalau dikupas dulu kayak Diki lama, Miss, jadinya, Miss. Bisa besok jadinya, Miss, jusnya. Terus nggak dikupas gitu. Biarin, weh. Kupas dulu. Ayo kita fokus ke Bu Arina nih. Bu Arina mau ngajar nih. Yang bener Ahmad nih. Maaf, Eldi, maaf. Ya Eldi. Allah, nih bener-bener nih. Okay, Bad boy banget. Okay. It's an example of procedure text ya tadi. How to make orange juice. Please LD read the ingredients first. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya ini ya. Oke lah. Iya, in Oke. English. Saya bahasa Inggrisnya masih belum terbiasa, Miss ya. Maklum orang kampung. Oke, ini ingredients 1.3 press oranges. Press orange 50 ml of water 50 milliliters. 20 mililiter ya 20 milliliter of sugar water. Good. Sering main game sih, jadi inget CM. Miss. Serius, Eldi, serius. And then the 4. Enough ice cubes. Nah, betul. Sorry Miss, ini saya bahasa Inggrisnya belum terlalu bisa. Okay, LD. And for the Ahmad steps. jago nih Ahmad nih. For the steps number 1 and 2, please Ahmad can read it. Okay, Miss. Steps number 1. Take an orange and then remove the skin and seeds.
Step 2, put all ingredients into a blender. Step 3, only 2 ya Miss, sorry. One until two. Iya, 1 until 2. Delia, can you read it for the number 3 and for number 4? Sure. 3, blend until smooth and do it in about 5 minutes. 4, serve the original orange juice. Okay, good job everyone. Ini adalah contoh dari teks prosedur ya. Tadi ada beberapa kata. Is there any difficult word for you? Cubes, Miss. What is cubes? Cubes. Anyone else? Tadi ya, silahkan ditulis dulu di buku catatannya kata yang kalian tidak tahu. Tadi cubes, apa lagi? Smooth. Smooth, and then Seed, Miss, seeds. What is seeds? seeds. Tadi ya, tadi ada cubes. Let's discuss it. For enough ice cubes, it means es yang itu, es yang kotakan itu. Dan kemudian for the seeds, it means bijinya, biji yang ada di dalam jeruk. And for the smooth, it means sampai halus. Ya, sudah dicatat semuanya. So, for the next, it's a vocabulary builder here. Please, Diki, can you read it for the English and the meaning? Agus, your microphone, Agus. Agus sudah datang, Miss. Ada. Berisik Agus tuh. Oh, the microphone. Iya Miss, maafkan saya terkena Mana jaringan. Agus? It's okay. Oke, for the vocabulary builder nomor 1, take. Itu artinya berarti ambil ya Miss ya. And Iya, number 2 is remove. Udah itu buang. Yang ketiga put, tahu letakkan. Yang nomor 4 blend, campurkan. Nomor 5 do, lakukan. Nomor 6 serve, itu untuk sajikan. Nomor 7 then, itu artinya kemudian. Oke, thank you Diki. Iya, itu adalah tadi ya vocabulary atau kosakata yang muncul pada teks prosedur yang tadi. So, for the language features here, unsur kebahasaan yang tadi ya yang muncul di teks prosedur, yang pertama ada action verb. Itu kata kerja yang menjelaskan tindakan. Contohnya take, remove, blend, etc. Ada yang bisa menyebutkan lagi selain yang ditulis di sini? Action verb. What is action verb? Yang biasa muncul di prosedur teks? Put, Apa ya? Miss. Put. Apa? Put. Put. Oh, of course, put. And then another. Stir. Stir. Stir, Miss. Stir, Oh, Miss. stir. Okay, good job. Iya, good job. For the imperative sentence tadi ya, tadi action verb. Yang kedua itu imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Contoh, take an orange. Artinya, ambil sebuah jeruk. And blend all the ingredients. Berarti campurkan seluruh bahan. Good job. Ya, Miss, yes. I'm sorry. Can I go to the bathroom? Okay, please. Thank you. Yes. And for another language features, di sini ada conjunction, kata hubung yang biasanya muncul pada prosedur teks. Di situ ada then, and verse. Itu biasanya kata hubung yang muncul ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Any question? Apa ada yang masih kesulitan? Sudah paham semua? Clear, Miss. So far clear. Untuk langkah-langkahnya ya Miss itu. Bagaimana? Iya, untuk langkah-langkahnya di sini kata hubungnya ada first, second, next, dan lain sebagainya. Itu untuk kata hubungnya. Kemudian, so let's have a group work.
Jadi silahkan berdiskusi dengan temannya, silahkan berkelompok, satu kelompok 4 orang. Untuk grup 1 siapa aja? Yang mau berkelompok silahkan. Yang grup 1 siapa aja? Grup 1 laki-laki semua Miss tuh. Boleh. Agus, saya dan Eldi Miss. Berempat. Agus, Ahmad, sama Cucok. Eldi dan Diki Miss. 4 orang Miss. LD. Kemudian for group 2 Dahlia, and then with siapa? With Dian and Amru. Okay, thank you Dahlia. You pick me. Amru and One more. one more. For members. For members, Anna. Okay. So for the group T, for the group 3, it's gonna be Anton, and then Desra, Miss. ya, sama. Siapa lagi? Satu lagi. Ali dan Dina. Okay, yeah, for the group 1, AKPD has given to you on the WhatsApp group, so download it. Silahkan dilihat ya LKPD-nya for the task 1. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. For the task 1, analyze the steps on the procedure text into analysis table. Di task yang pertama, di situ harus menganalisis langkah yang ada pada prosedur teks ke dalam analisis table. Nah, di sini kan tabelnya ada berapa kolom nih? 4, Miss. 4 kolom Miss. 4. Oke. Repeat number, Miss. Ya, iya. For the conjunction, di sini ada kolom yang pertama, conjunction itu tadi kata hubung. Kemudian untuk action, di sini kata kerja yang melakukan sesuatu, dan yang di sini adalah ingredients, bahan-bahannya, dan yang di kolom terakhir adalah keterangannya. Ya, di sini Miss punya contoh. For the example, first, heat the butter. First di sini masuk ke dalam conjunction, right? Tadi kan udah dicontohin ya. First ini masuk ke dalam kolom conjunction, and then hit itu actionnya ya, itu actionnya, makanya masuk ke kolom yang ketiga. And for the ingredients, jadi ingredientsnya itu bukan dari prosedur teks yang di teks yang di awal, tapi ini hanya di ingredients yang ada di stepnya. Jadi di sini yang hanya disebutkan itu butternya. So let's discuss it. This is the exercise for how to make sweet and sour shrimp. For kelompok 1. 1 ya. Oke, Miss. Untuk steps yang pertama, for the steps 1, can you analyze it? Untuk dimasukkan ke dalam tabelnya? For sebagai conjunction, Miss. Good. And for the action? Miss, Ben. ini mau break Miss. Ini ya makanannya enak nih. Mau break nih. Oh, enak nih, mau break. Boleh nanti bikin. Ayo, For the ayo action gimana? semangat. For the action? On the Blend. steps 1? Blend. Good. And for the ingredients? Chilies, garlic, Chilies, onion, garlic, tomato. Tomato, margarin. And Mana margarin nggak ada? margarin yang masuk ke dalam. It's number 2. Fokus, serius dong. Iya, udah. Bagus, Nah, bagus, di sini bagus, ini untuk ingredients
Untuk ingredients di sini ada red chilies, garlic, onion, and tomato. And for the last with blender, it's gonna be from column what? Untuk di kolom yang mana with blender? Bisa nggak masuk? Blender itu noun ya, Miss. Iya, no. Campur ya. Keterangan ya di sini karena dia masuk keterangan, berarti masuknya di kolom time and Yes, Miss. The column 5. For et cetera, maybe, Miss. Iya, di sini masuknya caranya, keterangannya masuk di kolom terakhir. Kemudian for group 2, Come on, Dahlia. Speak up for us. Ayo, Dahlia. is there any conjunction? Conjunction yang ini ya, Miss? No. Iya, di nomor 2 yang step yang kedua ada conjunction enggak? No. No, there is no conjunction, so you can skip it. And for the action? Action hit. Hit. Of course, good. For the ingredients? Margarine. Salt. Seasoning. The seasoning. Nah, di situ ada 2 kalimat ya. There are 2 sentence on 1 steps in the steps 2. Nah, di situ berarti saltnya masuk ke Salt artinya apa, Miss? di onsen gitu ya, di berarti masuknya action dong. Action. Iya, masuknya ke action. Good. Jadi nanti di sini ditulisnya hit, kemudian di bawahnya ada salt lagi. Ditumis-tumis gitu ya. Iya, for the ingredients? Ingredients dari saltnya? Seasoning, good. And for the last column, is there any information? Is that until pregnant? Until. Yeah, good job. Fragrant? Yeah, good job. Fragrant or please. For the group 3, please. Yes, Miss. Iya, Desra. Is there any conjunction? Ayo, Anton, semangat. Apa, Miss? Tidak terdengar sama Agus. Is there any conjunction on the third step? Conjunctionnya yang N bukan, Miss? Iya, good job. Conjunctionnya N ada di tengah. Terus untuk actionnya? Head. And then for the Sama cook, Miss, cook. Iya, good. For the ingredients? Ingredients-nya ada shrimp and udah itu aja. Udah itu aja, good job. For the the last sentence ini until it change color berarti masuknya ke yang terakhir, Miss. Oke, ke kolom terakhir ya. Place, time, and manner. Good job, everyone. So let's discuss the another activities. Here are for the task 2, read the procedure text and find the missing word on the word square. Di sini ada contohnya. How to make fried rice. 1 ya, silahkan grup pertama. Jawabannya apa nih kira-kira? Jadi di sini kalian mencari kata yang sesuai dengan di steps yang pertama ini. Dan kemudian dicari katanya di word square-nya. Dan di situ ada hint-nya. Ini berarti terisi dengan 4 huruf. Ada yang bisa menebak? Untuk blank yang pertama itu isinya apa ya? Hit, Miss. Hit. H-E-A-D. Okay. Can you find on the word square, Ahmad? Did you find it? He cannot, Miss. Tapi Ada di bawah.
Dua Yes, di no bawah. one below. Second row from the bottom, Miss. Oke, good Nah, itu job. tuh. Iya ini ya. Untuk number one, apa nih jawabannya? Vegetable oil. Kira-kira diapain ya? Dituang. Dituang. In English is Pour. pour. Ya. Or tuh ada tuh yang ketiga, baris ketiga. Iya. Jadi aku kan mau jawab Yeah. nih. Good job. For number three. For number three, stir fry the. Boleh grup 2? It's very long ya, Miss. Iya. Ingredients. Ingredients. Oh iya, good job. Good job, Ahmad. And ingredients, can you find it? Can you find the word on the First column, Miss. Fourth column, top to bottom. Oke, secara vertikal di sini ya. Job the last for the number 4. Mix, bukan Miss. Mix. Oh, bukan. Food. Bukan. Ayo, kurang Food tepat. bukan Miss, food. Food. No. Add baby miss. Good job, Agus. It's add. Can you find it on the words web? The last column. The last column. The last column ini ya. Yes, all right. Okay, thank you everyone. So, tadi kan sudah mengerjakan yang task pertama, present your group work in front of your friends. Okay, good job for your presentation. And because our limited time, let's conclude our activity today. Tadi kata kerja apa saja yang muncul pada teks orange juice? Anyone can tell me? Tadi cut. Diperas mungkin nih, diperas. Apa diperas in English? Press. Quiz. Quiz, Miss. Quiz. Ada nggak press? Apalagi selain itu? Press. Cut, Miss, cut. Jeruknya dipotong. Oke, cut. For the language features, tadi apa aja? Bisa sebutkan language features-nya? Action, Miss. Action verb. Good job. And then? Imperatif. Iya, imperative sentence. Dan yang terakhir? Yang terakhir apa? Steps. Steps itu bukan. Apa yuk kalau unsur kebahasaannya? Language feature. Iya, unsur kebahasannya apa yang terakhir? Dikit Yang- Miss. Conjunction. Conjunction. Okay, that's all. Ada yang masih sulit nggak di pelajaran hari ini? Tidak, Miss. Not yet. Okay, for the next meeting, we're gonna do some activities like this. Jadi kan macamnya ada lagi ya, silahkan cari di internet tentang kinds of procedure text ya, dari internet, YouTube, dan lain sebagainya. So that's all for today. Let's say hamdalah together. Thank you, Miss Anna. Ya, thank you juga buat semuanya. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Arina. Silakan para komentator. Who's the first one, Miss?
Is it me? First one, Pak Ahmad. sebentar ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, setelah ini Pak Anton. Oke, thank you Miss. Miss ke bawah kelasnya. Oke, terima kasih Bu Septi. Ya, untuk komentarnya yang tadi itu luar biasa, Bu Arina dengan preparationnya sudah bagus banget, sudah eye catching juga. Kemudian ada unsur-unsur yang tadi di dalam tadi ada di Canva-nya itu ya dimasukkan ada wish-nya, ada word wall-nya. Wow, itu amazing banget. Jadi terus juga penyampaiannya sudah oke menggunakan Bilingual. Jadi siswanya yang tadi kayak Pak Eldi ya pura-puranya nggak ngerti bisa mengerti ya dalam Indonesia di Inggrisnya. Jadi bahasa juga cukup bagus mengena dengan anak-anak. Terus friendly, calm juga tadi ya dengan banyak yang siswa-siswa yang bandel tadi masih sanggup menjalan terus ya Bu Arina. Semangat terus Bu Arina, so far very good, very nice and very excellent. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Yang selanjutnya Pak Anton, bagaimana pendapat Pak Anton? Oke, baik, Miss. Menurut saya penampilan tadi Bu Arina cukup bagus ya, dari penampilan dari pembukaan, kemudian presentasinya juga dari Canva ya Bu ya, itu bagus sekali, sangat enak dilihat gitu, menarik. Kemudian interaksi dengan murid juga sangat bagus. Ya, jadi ada interaksi dengan murid-murid, kemudian untuk sintaksnya juga sudah sesuai, nggak ada lagi sih ya, kira-kira itu aja. Mungkin untuk time managementnya aja, jadi mungkin ada tadi sebagian yang kelompok yang belum presentasi atau mendapatkan tugas, itu aja paling. Jadi waktunya belum pas gitu, biar time managementnya biar pas. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Anton. Dari saya ya. Terima kasih Pak Anton dan Pak Ahmad. Bu Iis, saya ingin menyapa Bu Iis. Ya, hello Bu Septi, I love you. Selamat siang. Bu Septi. Bagaimana Bu? Ini Bu Arina? Iya. Seperti pendapat yang lainnya sudah tersebutkan, namun ada hal yang Bu Arina lupa mungkin ya. Di awal-awal itu benar bagus, dual language, di pertengahan dual language, kemudian pas di ujung agak kelupaan. Kesininya jadi tidak memakai dual language lagi. Mungkin karena terlalu antengnya, naturalnya sih nampak ya Bu Sep ya, natural engagingnya dengan anak-anak gitu. Itu aja Bu Arin, jangan sampai terlupakan di akhir karena terlalu asik. Thank you. Mangga Bu Sep. Ya betul Bu Is, betul sekali. Jadi Bapak Ibu kalau memang bisa diperbanyak Inggrisnya ya, tapi boleh menggunakan Indonesia, boleh. Itu sebagai bahasa istilahnya bantuan untuk siswa bisa understand the meaning gitu ya. Overall is good Bu Arina. Mungkin kalau waktunya panjang sesuai jam mengajar mungkin oke ya Bu ya. Materinya bisa tersampaikan semua, tadi mungkin kurang kurang los gitu ya karena terbatas waktu. Oke. Overall is good. Terima kasih Bu Arina. Yang selanjutnya